फन ताला का, पस वो दोनों चल पड़े। हत्ता, यहाँ तक के इज़ा, जब राकिबा वो दोनों सवार हुए, फिर सफीना थी कश्ती में, हरा कहा उसमें शुगाफ डाल दिया, सुराख कर दिया। काला कहा, आ क्या, खरकतहा तूने सुराख कर दिया इसमें, शुगाफ डाल दिया इसमें, लितुगरी का अहलहा, ताकि इसके रहने वाले इसमें सवार जो हैं वो गर्क हो जाएं। जी ज़रा अजान हो जाए मुकम्मल तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि दोनों के दरमियान, मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान और हिजर अलैहिस्सलाम के दरमियान जो है वो एक मुआहिदा, एक एग्रीमेंट जो है वो तय पाया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोई सवाल नहीं करेंगे ता वक्त के हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम जो है वो खुद इसकी तावील ना बता दें। तो दोनों चल पड़े, फन तलका, फिर वो दोनों चल पड़े, हत्ता इदा रकीबा, जब वो दोनों सवार हुए, फिर सफीना थी कश्ती में, सफीना कश्ती को बोलते हैं। हराका, हराका का मतलब होता है शगाफ कर देना, सुराख कर देना, तोड़ देना। हा की जमीर जो है वो किसकी तरफ जा रही है? सर सर ये ये कश्ती की तरफ, ये कश्ती किसकी की तरफ? तरफ जा रही है, सफीना की कश्ती तरफ, की तरफ। सफीना। तो ये हा की जमीर मुज़क्कर है मोनस है? मोनस मोनस सर मोनस है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, ये कर्सर मेरा नजर आ रहा है, ये शोशे वाली ता जो है जिसको हा भी बोलते हैं, तो ये बेसिकली मोनस लफ्जों के लिए इस्तेमाल होता है अरबी में। ऐसे इसम जो मोनस हो वो उसके आखिर में हा आता है। तो ये शोशे वाली हा, शोशे वाली ता, तो इसके लिए जो है ज़मीर मोनस की इस्तेमाल होगी, याद रखिएगा। तो हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने जो है वो असल में हुआ ये था कि जब कश्ती पर सवार हुए ना, तो कश्ती वाले ने हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था। तो हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम से किराया नहीं लिया था कश्ती वाले ने। तो हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने जो है वो कश्ती में सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बड़े जो है वो परेशान हुए और कहने लगे कि एक तो उन्होंने किराया हमसे नहीं लिया, हम पर एहसान कर रहे हैं, और आपने जो है वो उस कश्ती में सुराख कर दी है। तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि बाद का ये होता है कि मामला जो है वो देखने में हमारे अगेंस्ट जा रहे होते हैं। तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए अक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बाद का हमें महसूस होता है कि भाई बड़ी परेशानियां आ रही हैं, तो बेसिकली वो हमें ऊंचा उड़ाने के लिए आ रही होती है परेशानियां। तो कश्ती में सुराख कर दिया हिजर अलैहिस्सलाम ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है पूछा कि ये आपने क्या किया, आपने तो सुराख कर दिया, एक तो उन्होंने किराया नहीं हमसे लिया, दूसरा आपने कश्ती में सुराख कर दिया ताकि ये सारे डूब जाएं। काला अहरकतहा लितुगरी का अहलहा, क्या आपने ये सुराख किए ताकि इसके जो है वो इसके रहने वाले, अहलहा हा की जमीन फिर सफीना की तरफ जा रही है, याद रखिएगा, कि इसकी कश्ती वाले जो है वो डूब जाएं। लक़द, बिलाशुबा यकीनन, जीता तू आया है, शय्यन एक काम को, इमरन बड़े सख्त। यानी हिजर अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हिजर आपने तो बड़ा बुरा काम किया, बड़ा सख्त काम कर दिया ये तो। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पर हदीस में आता है कि कश्ती के जो है वो डेक पर, यानी कश्ती के वो डेक को क्या कहेंगे, कश्ती के जो है ना वो एक किनारे पर जो है वो एक चिड़िया आके बैठी थी, और उसने जो है वो समंदर में से जो है वो चोंच मार के पानी लिया था। हदीस में आता है कि हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मूसा, तेरा और मेरा इल्म, ये जो चिड़िया ने चोंच में पानी डाला है ना, ये इतना है, और अल्लाह तबारक व तआला का इल्म जो है वो इस समंदर के बराबर है। ये जस्ट उन्होंने तमसील दी थी कि जैसे जो है वो चिड़िया के चोंच में पानी की कोई निस्बत जो है वो समंदर के पानी से नहीं बनती, तो इसी तरह जो है वो हमारे इल्म की कोई निस्बत अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से नहीं बनती। जी बात क्लियर होगी है जी? जी सर। जी सर। जी अगली आयत। काला, कहा, अलम क्या नहीं, अकुल मैंने कहा था, यानी खिजर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा से कहा, क्या मैंने नहीं कहा था, इन्ना का बेशक तू, लन हरगिज नहीं, तस्ततिया तू इस्तात रखता, तू कर सकता, माया मेरे साथ, सब्रन सबर। तो हिजर अलैहिस्सलाम ने जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को वादा याद करवाया कि मैंने तो आपसे कहा था ना कि आप मेरे साथ जो है वो सब्र नहीं कर सकेंगे। तो ये वही आयत है, काला अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा। काला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ला तो आखिजनी, ना तू मुआखजा कर मेरा, ना तू मुझे पकड़, बिमा उस पर जो नसी तू मैं भूल गया, वला तो रहिकनी और ना तू डाल मुझे, मिन अमरी मेरे मामले में, उसरन तंगी में।
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر علیہ السلام میں تو بھول گیا ہوں، تو مجھ پر مواخذہ نہ کریں، مجھے پکڑے نہ اور میرا معاملہ جو ہے وہ تنگ نہ کرے، مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں۔ فن تالا کا پس وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لاقیا وہ دونوں ملے، انہوں نے ملاقات کی، غلامن ایک لڑکے سے، فقاتلہ پس قتل کر دیا اسے، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، قتلتا کیا تو نے قتل کر دیا ہے، نفسن ایک جان کو، زکیتم پاکیزہ، تزکیہ نفس سے ہے یہ لفظ، بغیر نفس بغیر کسی نفس کے، یعنی خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کی بات مان لی اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ لے کے آگے چل پڑے۔ تو آگے جا کے دیکھا انہوں نے کچھ جو ہے وہ لڑکے آپس میں کھیل رہے تھے، تو ایک لڑکے کو خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کی گردن کو مروڑ ڈالا اور وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تو نے قتل کیا ہے ایک جان کو بغیر کسی جان کے، پکیزہ جان کو۔ یہ نفسا زکیۃ بغیر نفس، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ قتل کیا ہے ایک جان کو جو کہ پاکیزہ تھی، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے۔ سر اس میں کوئی عیب نہیں نہ دیکھا تھا، تو انہوں نے بغیر کسی عیب کے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ اس کی حکمت تو وہ جانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ جی تو اور کوئی؟ مطلب کوئی ایک شخص اگر کسی کو قتل کرتا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ باجی عاشقی جو ہے وہ ٹھیک پوائنٹ پر پہنچ گئی۔ دیکھیں اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے نا، تو قتل صرف اس صورت میں جائز ہے کہ اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہو، یعنی جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ عدالت میں، وہ عدالت جو ہے وہ حاکم جو قاضی ہے وہ اس قتل کے بدلے اس کو قتل کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ یہ تو پاکیزہ جان تھی، اس نے تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا، کسی کو مارا نہیں تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ جی آگے۔ لقد بلا شبہ یقیناً جیتا تو آیا ہے، شیئن ایک کام کو، نقرن بہت برا۔ یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک جو ہے وہ چھوٹے سے معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا ہے۔ جی یہاں تک ہمارا سبق جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں سہج پکے سو میٹھا ہو۔ آپ پریشان نہ ہوئیے گا کہ یہ چند آیات ہم نے پڑھی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم نے پڑھا، کچھ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے جو ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو ہے وہ ان ٹچ رہے ہیں ہم۔ تو کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو، کیونکہ نا یہاں پر پارا مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ نئے پارے کے ساتھ جو ہے وہ صورت تو صحیح یہی رہے گی، سیم رہے گی، لیکن نئے پارے کے ساتھ